Kaya naman ka na. So, hello ate. Good luck sa atin. Good luck din. Ina-invite ka. Hindi na ako i-chat ani. Masyadong okay. Nagahi at pumunta lang. Gahi gani. Ano? Hello, Chris. Shall we? Hello, Well. Shall we, Well? Ha? Ano ba? At mo si King guys. Si King? Ano din mo? Ako na to siyang giignan. Ambot lang kami kapad, diba? Wala siya. Ambot lang gani. Ako man kong giignan. Pero saan sila pag-invite eh? Ako rin siyang giignan. Kuan eh. Tawagin siya. Kuan siya. Ako rin sa gistinda giignan. Sa Mag-live day ko. kang oras sa inyo. 8:30. Nanduhara pag ikabok day me. Sa ito general. Okay. Hindi na magkuan ka. Sila yan to. I-invite at tuon na sa picture. Hello, Sunny. Hello to. Lagi. Kira na ako. Thanks for the tap. Hello, DJ Andrew. Kita kasi may rimig gabi eh. Nagusta. Wala. Dancing ba? Nagsayaw sa... Wala ako katap-tap ra ko rin. Muatan po ko sa pikas pa. Tap-tap po ko dito. Dahil DJ Andrew, punta ka mamaya ah. 8:30. Huwag mo kalimutan. Good morning. Hello, Lofi. Lofi, punta ka mamaya, Lofi, ha? Support me, guys. Da-da-da-da-da. I was alone. To achieve. Oh, the things that I want to be. I need you to trust. I get to cry. Yes, tuloy po. Punta kayo, please. Lofi, punta ka, Lofi. DJ Andrew. Good morning, Lofi. Ah, bakit doon natot? Ikaw, Lofi, ha? Anong oras? 8:30. Punta kayo, please. Support me, please. Hello, Ultra. Hello, Pakaka. Lofi. Wala, hindi nagsasalita. Ay, bumaba. Punta ka, Lofi, oh. Ilan pa papasok sa akin? Hala, Nay! Tapos na yata yun, oh. Parang tapos na pag 9. Hello, Resting! Shall we, Resting? Resting, punta ka sa OPK ko mamaya. 8:30 p.m. Hello, Chris. Shall we? Guys, support me, guys. First OPK ko yun. First ever. Hello, Nicola. Shall we?